उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव आरंभ प्रधानमंत्री कले उद्घाटन। रायगड़ा जिले में वेदांत प्रतिष्ठा करिबो नुआ प्लांट। गाँव विकास रे लागिबो वर्ष को 1000 कोटी टंका। महाकुंभ मेला पई आकाश छुआ विमान भड़ा। विकास पई 86.91 कोटी। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव रो उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ କନକ୍ଲେଭରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିବେଶକ ଓ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଛନ୍ତି ସାମିଲ। ଏହି ଅବସରରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ବେଦାନ୍ତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ନିବେଶ କରିବ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ବେଦାନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରାୟ 3% ନିବେଶକୁ ପରିଚାଳନା କରେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ କମ୍ପାନୀର ସର୍ବବୃହତ ନିବେଶ। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅନେକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 5 ବର୍ଷରେ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଗାଁ ମାନଙ୍କ ବିକାଶରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ବିକାଶ ସମ୍ଭାବନା ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। महाकुंभ मेला जिबा पई विमान भड़ा 26,363 टंका को वृद्धि। महाकुंभ मेला पई कोटी कोटी भक्त प्रयागराज जिबाकु चाहुथिले मध्य विमान भड़ा वृद्धि देखि लोकंक मुंडरे पड़िछि चड़क। भुवनेश्वर प्रयागराज जिबाकु थिबा समस्त विमानर बुकिंग सरिथिले मध्य बळका थिबा सीटर मूल्य आकाश छुआ होइछि। रेवेन्सा बालिका उच्च विद्यालयर नव कलेबर पई 86.91 कोटी टंका मंजूर। स्टार्स प्रकल्प अधीन केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तत्वावधान में अर्थ अनुमोदन करा 2023 डिसेम्बर 16 रे रेवेन्सा बालिका उच्च विद्यालयर उत्कर्षर 150 वर्ष पूर्ति कार्यक्रम में केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विद्यालयर विकास पई एही प्रतिश्रुति देथिले। It's all of your business. Business breaking.